Allo, assalamu alaikum ustaz. Talala to hidayah jam. Haya ko landal ko lande de ɗiɗi mari ɗon komi lande on landal aranangal ko fi sujudu on fi ka sujudu toragal Allah ka sujudu woɓɓe no wi'i wo ka julɗe normal jeɗen won tigi si sujji no wawi ɗon toragol Allah kala ko faala woɓɓe go kadi ni lan ɗo wo so on tigi sujji hara ko waɓutuje normal 5 prière on won tigi duwa ka sujugol haala ɗon haala mum kan o normalement son tigi ɗon torato Allah ko ka no duwa wonde hara ko ka arabe mahara won tigi toraki après so gayno yi julde den farillaje de mo wa julde a paafi tora gongol am den hara ko ɗum fi mo hospital wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rayon hiwritama on hiwrama naam aray musidɓe on geli ke landal ɓe bandiraɓe men ɗo ngal ɓe landi ɗo fi du'agol ka sujudu harana arabu tororgol Allah harana arabu no selli ka l'islamu ka sella aray ɗen ɓangina yero ko Allah subhanahu wa ta'ala arsike e ngal landal alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nasalullaha tawfiq. Haray o mas'ala tororgol Allah ka sujudu ka nder julde haala go hara wona arabu mas'ala on ko lurraɗo hakkunde karamoko ɓen hara inchallahu en ɓanginayi yoga e konguɗi maɓɓe e fe muɗum après sakkitoren inchallahu yalli no selli ka sella ko honɗum ɓe maaki kamɓe janguɓe ɓen finalement hara ko woni résumé ko woni conclusion on no sellanama an julɗon ka torora Allah pular ka sujudu ma ka julde finalement ka sellata malgré divergence on hara inchallahu ka fen en ɓanginay inchallahu conclusion on bi'idnillahi taala. Haray wano wirɗen no masala on ko lurraɗo hakkunde karamoko ɓen fuqaha en wano sen daari hanafiyankoɓen kamɓe ɓe maaki du'agol ka julde bi gayri l arabiya haray ko karaha koko aña haray ɓe maaki kamɓe hanafiyankoɓen hiɓe añi ɓe innaligo eno harmi mi wi'i sendidiren ko aña e ko harmi ɓe maaki hiɓe añi nde goɗɗo du'orta ko hina arabu ka sujudu makko maɗum ka julde makko hara wona arabu ɓe maaki kamɓe ɓe añi ɗum haray noon yeru komi humpiti kon ɓe senorali dalil tindinanɗoɓe ko fi honɗum ɓe añani ɗum ɗon haray mi aali ka windi ɓe maaki doy ɓe añi malikiyankoɓen ɓe maaki wondema tororgol Allah du'orgol ka nder julde harana arabu haray no harmi ɓe maaki kamɓe no harmi o andi ɗum ɗo no hecci ko hanafiyankoɓe maaki kon haray noon fima alimtu yeru ko Allah famininmi kon yeru ko mi yurni kon defte fiqhu ɗen mi aali kaɓe maaki kaɓe senori dalil ka nelaɗo maaki no harmi tororgol Allah ka nder julde harana arabu donc haray mi aali amma shafi'iyankoɓen kamɓe ɓe addi ɗon détail seeɗa e fe muɗum ɓe maaki du'agol ka nder julde ko imma an yakuna ma'thuran aw gayru ma'thur ko tawata neɗɗon ko woni tororde Allah kon ka nder julde hara ko du'a joluɗo du'a tabituɗo wi'aɗo yo torore Allah ka julde ma hara hina ɗum hara ko neɗɗon faala tororgol Allah du'a go toragol Allah moƴƴere gonde tawata hara ko moƴƴere particulier moƴƴere privé tata formule arali e mayre iwde ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wonde ma nelaɗon torike nde hunde ɗo maɓe maki ko ni nde hunde ɗo torote hara ko bil arabiyya nan dasi famike kamɓe shafi'iyankoɓen ɓe addi détail ɗum ɓe addi konguɗi tati ɓen no mari none tati siko du'a tabituɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e nder ɗin konguɗi tati ɗin étape ji tati ko ɓuri sellude kon e konngol maɓɓe ngol kamɓe shafi'iyankoɓen wano correspondiri noon e hanabilankoɓen imamu ahmad ibn hanbal hanabilankoɓen wondema annahu yajuzu bi gayri l arabiyya lil ajizi anha no sellana tororgol Allah hara ko du'a ma'thur ka nder julde harana arabu wonande mo wawata arabu ɓe maaki wala yajuzu lil qadir
haray daganta ko wawɗo arabu on nde o tororta Allah goɗɗum ngo ka nder julde harayna arabu haɓe makki ɗon fa in faala batalat salatu so teke pas o acci arabu himo wawile tentini du'a ma'thur tabituɗo o teke pas o wowlimo e haala goo harana arabu ɓe makki ɗum wone sabu julde makko nden bonde amma noon so wawata haray no selli ka o torora Allah ko hina arabu en fami voilà joni noon neɓata en hewte ka conclusion no sella ka sellata finalement par ce que ɓeɗo fo ɓe senorali goye dalil ɓe ma kalis nelaɗo maki ɗum ɗo ma ɗum o saha bankejo ɗo maki ɗum ɗo ndema no harmi tororgol Allah ko hina arabu taw haysi ɓe senori mais bon haray min ko mi andi ko mi ali hay nokka ɓe hadithe senora fi ɗum ɗon mi neɓi darde o masala kono mi ali hay e nokku ceernoɓe wiɓe opposiɓe ɓen hiɓe senori hadithe nelaɗo donc wono cheikhul islam ibnu taymiya kamɓe ko ɓe maake ka deftere maɓɓe alfatawa al kubra ka juzu'u athani safha 424 sengo ɗerol 494 ko ɓe maaki ɗon ko yowndiri e ɗum ɗon kamɓe cheikhul islam ibnu taymiya ɓe maaki wa amma man daa allaha mukhlisan lahu din bi du'a'in jaizin kala tororɗo Allah noddiri Allah o tori Allah o du'i hara ko du'a laɓɓina hara ko laɓɓinanɗo Allah ka diina makko mo laɓɓinani Allah diina makko mo ala shirkande Allah o torori Allah du'a dagiɗo sami'ahu Allahu wa ajaba du'a Allah nananaymo ko o tori kon o jaabinanaymo du'a makko ɓe maki wa du'a yajuzu bil arabiyya wa bi ghayri arabiyya du'a no sella tororgol Allah arabu e ko hina arabu ɓe maki wallahu subhanahu ya'lamu qasda da'i wa murada sabuna Allah no andi faandunde wonɗo torade mo on kanko Allah himo andi yani l'intention makko on wa in lam yuqawimi lisana hay so tawi woni ɗengal makko ngal o memminali ngal ma o fewnali ngal ma o sembinali ngal sabuna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu dajijal aswat Allah ko anduɗo riɓire ko wiyete kon mirmir ma wiyeten kon ko virvarata kon hitoji ɗi bi ikhtilafi lughat wondude e sertugol haalaji ɗi ala tanawu'i lhajati wondude e sertugol besoin ji ɗi ɗum ko yewtere cheikhul islam ibnu taymiya intaha haray ko ɗon citation maɓɓe on hatti on nani ko ɓe maaki kon no jeeya kadi ko tindinta dagagol tororgol Allah hara haysina arabu koko nelaɗo ma kon hiɗen andi ko ɓe maaki wondema aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi aw ila rabbihi wa huwa sajidun jeeyaɗo ka ɓurata ɓattade jom makko kaka o sojji ɗon ɓe maaki tinne e toragol Allah ɗum no tijjande jaabinana ɗum e hadise goo ɓe maaki thumma yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha'a refti o suɓo noon landal ngal o landoto torande nde o toroto Allah kala ko o faala e riwaya go thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'u refti o suɓo du'a mo faala welɗomo o torota Allah ka julde o torora ɗum Allah wa hadha fi ad-du'a qabla at-taslim min as-salat ɗen annelaɗo ko relɗini ɗum ɗo ko yo o otin toro Allah ko adi o salminde ka nder julde ka ɓay noon nelaɗo maki refti jiyaɗo on wonɗo juulude on o toro Allah du'a welɗomo wo o torora mo Allah donc en andi ɗum ɗo nelaɗo jonni liberté ɓe jonni choix bon so wi'i choix ko si oti wata arabu bien sûr so tawi mo wawi arabu on ko arabu on ɓuuri moƴƴude ko ɗum ɗon o yamira ɗum ɗon ko sahih haray nayo otin tawo pas o acca arabu on tentini du'aji ma thuratuji ɗin o nanga janngugol haala goo wolgol haala goo donc hay ɗum ɗon noon sen werfiyi tun en tawa hay ɗum ɗon ala ko interdit sika mi sikka dalil no woodi arɗo wiɗo wondema haray hay ɗum ɗon neɗɗo on no harmanimo waɗugol mon tigi tigi on se ndaari hay cheikh ibn baz rahimahullah kaɓe landa fi o mas'ala ɓe maaki wondema haray no sellana julɗo on nde o tororta Allah nde o tororta Allah ko wiyete ko moƴƴere adna e lahara sawa'an kana yata'allaqu bil akhirah aw yata'allaqu bi masalihi dunyawiyya foti ko moƴƴere lahara ma ko naforeji
aduna yankeji bi sharti alla yakuna fi du'aihi ithmu wala qati'ati rahim yo taw hara a condition ala e nder ko woni torade kon Allah bakkatu ka heboto wono hudugol yimbe ni tun toragol bone hore mabbe wona kandi fi tajugol endam. Donc haray ka conclusion non hande kay no dago ka otin torora Allah ka sujudu makko du'a tawata o wata exprimade arabu bayna en fu wayi wolude du'aji ko falde wolde kon fu ka arabu jonno nelaado maki ko fewno do woni sa'i opportun wonande juulowo on ka o tandina o jaabinante be maki ya tinno do jonno ko honno sakkorte yimbe ben Allah wadali fu arabu Allah wadali fu wawi arabu fu kadi wawata arabu kono fono yamira rewgol Allah ka donc piiji gono ton ko di obligatoire yo e arabu wono fatiha on hay dum so ndari détail karama ko ben no yewti dum moƴƴanon en fami donc piiji gono ton ko e arabu jonnon piiji gono ton wono du'agol jonda fala masalan yo Allah on hey okkore masalan sonnajo moƴƴo yo Allah okkore modi moƴƴo awata wolde dum e arabu jonnon ko fi hon dum ko honɗum empêchete a torade Allah ka haalama yo Allah okkore sonnajo moƴƴo yo Allah okkore moodi moƴƴo yo Allah okkore nde moƴƴere ɗo yo Allah dande o bone ɗo a wawata arabu. Donc idan si tawi goɗɗo e men no mari dalil selluɗo wondema hi ɗum sellata yo senoran en harana innugol ɓe karamakoɓe ɗo no añi ɗum ɓe karamakoɓe ɗo no harmi ɗum madama ɓe senorali dalil rahmatullahi ala aljami' yo Allah yurme ɓe fu maɓɓe waɗa ɓe yimɓe aljanna hiɗon andi kamɓe janguɓe ɓen ɗo andi ko ɓe maki aqwalul ulama la yustadallu biha konguɗi karama ko ɓen ɓe maki bal yustadallu laha jonnon si tawi goɗɗo no marini en dalil haray bisimillah yo senano en yo senoran en ɗon o ɓanginana en haray ko dalil wonɗen ɗaɓɓude koko laaɓi wonɗen ɗaɓɓude yo Allah arsuku en sey yi'i la shakka fi ko ɗum ɗon haray wawata ko ɗum jokketen se goɗɗo adani en dalil ka harmita en tororo Allah ka julde men tawata na arabu haysi en wawata haray yo senoran en accay haray en andi ko ta en toro ka nder julde se wawata arabu haray ko en terto ha gaynen haray toroɗen Allah donc haray noon ko ɗum ɗon mari komi ɓangina ka raɓɓinɗingol haray no sella ha dalil ara wondema sellata o sella yotin toror Allah si tawi o wawata arabu o torora Allah haala ka o wawi ko moƴƴere nde o wawi nden nde o faala nden yo taw tun hara wona ko boni woni torade wallahu ta'ala alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.